Mga kababayan! Din kami. Hello guys. Another day. Another vlog. Dito kami sa likod ng aming bahay. Oh. Yan lang ang bahay namin. Oh. Sa likod niyan. Yan lang kami ng bahay namin. Yan, sa likod niyan. Yan si Gabi. Oh. Go Gabi! Woo! Oh! Tayo! Si Sayon, oh. Mas maganda yung Sayon, ano? Mas maganda yung gamit ni Sayon. Oh, okay, go! You go! Oh, you go! Ano, happy? Yeah, happy. Oh. Oh, ano yan? Skateboard? No, I hold this one. No, you have to hold the ano kasi Oh, di ba? layo! Layo? Oh. Daddy! Ah, si Mami naman, oh. Ay, si Mami, tabi. Tabi, kuya. Uy. Mas masarap to, Daddy. Malambot yan, eh. Sarap ako. Teka lang. Oh. Tingnan mo, oh. Woo! Oh, si kuya, oh. Hello! Ito. I fell. Are you okay? Yeah. He's okay. Oh. Daddy, I want that. Yeah. It's so smooth. I want that. Yeah. Hingal? Ma, guess what? Kaya mo yan. Daddy, go very far like that. Yeah. Mommy, guess what? Daddy, go that one. Dali, halika na. No daw. Kuya, dali picture with Dito daddy. kami siya. Come on. Kuya, Ryan, halika na. one. Ayun na. Yeah, get it out. Oh, yan. Tatakbo si Sayon, oh. Go. 1, 2, 3, go. Wow! Hop! Muntik pa bumlentong. Kaya pulang-pula na si Kuya. Pulang-pula na yung mukha. Hihingal ako. Lamin pa Hinga rin. muna ako. Pakita mo ang galing mo. Pakita mo ang galing mo. Let's have a race. Okay, come on. Okay, sabay kayo. Dapat sabay kayong tatlo ba? Oh, wait daw. Oh! Oh, antay mo sila mami. Sabay-sabay kayong tatlo. Dali. Daddy! Ah. Let me try that. Actually, never mind. Sit again. Sabay-sabay kayong tatlo. Sabay-sabay kayong tatlo. Tatlong may mga toyo. Sabay-sabay. What? Ayusin mo kuya yung bonnet mo, dali. Ah, wait lang. Tayo si mami ha. Si kuya naiiwan eh. Naiiwan si kuya. Madulas yung kay mami eh. Madulas to. One. Go. Oh. Sabay-sabay silang tatlo. Isip. Go! Ah, may another na naman. No? Oh. Go kuya! You got it! There's more people coming. Pagod ka na? Awa ka naman. Malambot na ah. Hindi, ano lang siya. Ako na. Yeah, wait na. Try natin. Ryan, dyan. Tabi, tabi! Oh! Ay, sarap! Grabe! Mahirap lang umakyat! No, not yet. Go. No, just push yourself. Okay, you push yourself. Mommy, bye-bye. Bye. Baby. Wee. Pagod na ako.
Pagod ako. Mami, Gotta go vlogging. you vlogging? Oh, wait lang. Hintayin na si Mami. Yawa kami yung pound? Yeah. Are you sure? Yes. Sige, siya daw magbablog. Oh. Teka lang, wait lang. Ready? Don't put on the snow, ha? Tabi! Magbablog na siya. Alas 5 pa lang ng hapon. Alas 4:30 pa na. Dilim na. Pag winter, mahaba ang gabi. Ay, si Banto, oh. Tabi, si Banto, oh. Wow! Let's go! Uwi na kami, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. Pa-like and subscribe. Bye-bye. Say bye-bye. Bye. I wanna try rolling. Bye-bye. Bye. Ah, sige, go. Oh, mag-extra pa daw sila, extra. Humirit pa ng isa. Okay. Ay, talagang naghanap na sakit ng katawan, mabata ito. Oh my goodness. Oh, si Gabi, oh, hindi kaya, oh. Wala. Gabi. Saan ka papunta?